Namo Vishnupadaya Krishnapastaya Bhutale Srimate Chaitanya Chandra
अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजित श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्यशील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कंद शांति गिरिवर्धन की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की गंगा माई की जमुना माई की तुलसी देवी की भक्ति देवी की श्रीमती राधारणी की हरिनाम संकीर्तन की जय गौतम All Guru Shashan All Guru Shashan All Guru Shashan All Guru Shashan Om Jnana-timirandhasya Jnana-jnana-salakaya Chakshurmritam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupam Radhamyanam Dadati Swaparamtikam Vandeham Shri Guru Shri Uttapadakamam Shri Guru Vaishnavamjam Shri Rupam Sarajatam Saradhanaratam Sarajivam Sarvaitam Savadutam Parijanam Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sadhanarindra Shri Visakha Vidamya Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Namaste Radha Kanchana Radhe Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyayavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavarnaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Krishna Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Gaura Bhakta Vrinda
Tasmai Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste. Om Niracha Nivasaya Nittaya Paramastani Baladrasya Subhadra Jagannataya Jai Shri Jagannath Baladrasya Subhadra Devi ki Jai. Shri Darshan Chakra ki Jai. So again we will speak on Ratha Yatra here. What is the meaning of Ratha Yatra? Who can understand what is Ratha Yatra is? If someone is following Rupanuga line, they can understand what is Ratha Yatra is. Jadi malam ini kita akan mendengarkan kembali tentang Ratha Yatra. Siapa yang dapat mengerti Ratha Yatra, apa makna dari Ratha Yatra, dan mereka hanya yang dalam garis Rupanuga atau mengikuti garis daripada Srila Rupa Goswami yang sungguh-sungguh dapat memahami apa itu Ratha Yatra. So nowadays we will find in Jagannath Puri, Purushottam Kshetra, so many millions of bhaktas. They come to see Ratha Yatra, but according to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that Ratha Yatra, observe Ratha Yatra, witness Ratha Yatra, at the same time selling banana, both goes together. Ya, jadi pada saat festival Ratha Yatra berlangsung di Puri, itu jutaan orang yang datang. Ya, dan menurut Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, orang datang ke sana untuk mengikuti Ratha Yatra dan bersama dengan itu pula mereka bisa menjual pisang. Jadi kedua hal ini bisa menyaksikan Ratha Yatra, bisnis juga tetap jalan. Banana selling, Ratha Yatra seeing together. Ya. Jadi melihat Ratha Yatra bisa, jual pisang bisa gitu. That means when we come to join the Ratha Yatra, that time we have so many other desires with us. Jadi artinya apa? Bahwa ketika kita mengikuti prosesi Ratha Yatra ini, bersama dengan itu pula banyak keinginan-keinginan juga muncul dalam hati kita, dalam pikiran kita. We see Ratha Yatra, at the same time we fulfill our desires. Kita melihat Ratha Yatra bersama dengan itu pula dapat memenuhi keinginan-keinginan kita yang tersembunyi. That way one cannot understand what is Ratha Yatra is. Dengan cara seperti itu kita tidak akan mampu untuk memahami apa itu Ratha Yatra dalam arti yang sebenarnya. More than 500 years before, Mahaprabhu, he was participating in Ratha Yatra. Lebih dari 500 tahun yang lalu, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu masih hadir di planet ini, beliau selalu setiap tahun mengikuti perayaan Ratha Yatra. His associates, they were also participating with him. Teman-teman intim beliau juga bersama-sama dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengikuti perayaan Ratha Yatra ini. So before Ratha Yatra, Mahaprabhu did Gundicha Marjan Lila. Dan sebelum Ratha Yatra berlangsung, Sri Chaitanya Mahaprabhu melaksanakan Gundicha Marjana Lila. Mandira Sodhya Koilo Jana Nijamon. Mandira Sodhya Koilo Jana Nijamon. Mahaprabhu cleans Gundicha temple. That means he cleans his own mind. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu pada saat Gundicha Marjana itu, beliau sendiri yang membersihkan tempel ataupun pura Gundicha itu, yang artinya beliau sendiri memberikan contoh bahwa sebelum Ratha Yatra berlangsung kita harus
menyucikan hati dan pikiran kita. Nirmalo Sitalo Siddha Koila Mandire Apano Hudaya Jana Dhaila Vayu. He cleans the temple, made it very nice and cooling, just like he made his own heart. Jadi beliau membersihkan tempel itu dan mengguyurnya dengan air untuk membuat supaya tempel itu menjadi sejuk, menjadi damai. Seperti itu pula beliau mempersiapkan hati dan pikirannya, membuat hatinya menjadi sangat bersih dan sangat damai. In order to realize what is Rath Yatra is, we should also make our heart and mind very pure. Untuk menginsapi apa itu Ratha Yatra, kita harus membuat hati dan pikiran kita sangat murni sekali. Mora mana Vrindavan. Mara mana Vrindavan. Mora mana Vrindavan. My mind is Vrindavan. Pikiranku ini adalah Brindawan. So there is no difference between Vrindavan and my mind. Jadi tidak ada perbedaan antara Brindawan dan pikiranku. So that was Mahaprabhu's mood. Itulah mood daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu. So whatever lila Brajendra Nandan Krishna he did in Braja. Lila apapun yang dilakukan oleh Brajendra Nandana Krishna itu beliau lakukan di Brindawan. So the gopis, whatever they do lila with Brajendra Nandan Krishna. Dan apapun lila yang dilakukan oleh para gopi itu dilakukan bersama dengan Brajendra Nandana Krishna. There is no other desire with the gopis. Tidak ada keinginan yang lain dari para gopi. They want to always do all the pastimes with Brajendra Nandan. Mereka hanya ingin melaksanakan segala lila kegiatan rohaninya bersama Bhagawan Sri Krishna Brajendra Nandana Krishna. So Bhagavan Krishna, as Jagannath, he is moving with the chariot. On the way, many trees are there. It looks like Vrindavan. Jadi dalam lila daripada Sri Jagannath Brajendra Nandana Krishna dalam wujud sebagai Jagannath, dalam perjalanan dalam kereta menuju Gundica itu banyak pohon-pohon yang beliau lewati. Rath Yatra day, very early morning, Mahaprabhu comes with his associates to the temple. Pada saat Ratha Yatra berlangsung, pagi-pagi hari sekali bersama dengan teman-temannya Sri Chaitanya Mahaprabhu datang ke tempel Jagannath. Then Jagannath, he comes out of the temple, that is called Pahandi Vijay or Pandu Vijay. Dan kemudian pada saatnya akan sudah siap untuk berlangsung Ratha Yatra itu, Sri Jagannath sendiri turun dari singgasana beliau menuju kereta. Dalam perjalanan itu disebut dengan Pahandi Vijay. Jagannath Jatra Kailo Hari Singhasana Pukema Prabhu Dekhe Ishvara Mahaprabhu is observing how Jagannath is leaving his throne and going out. Sri Jagannath meninggalkan singgasana beliau untuk menuju kereta beliau, kereta Jagannath. So that time King Prataparudra, Ketika itu Maharaja Prataparudra, he gives up his whole pride that he was king. ketika itu dia meninggalkan segala kesombongannya atau keangkuhannya sebagai raja. He put this ordinary bhakta dress Beliau mengenakan pakaian sebagai penyembah yang biasa, and he cleans the way in which way Jagannath will come to this. dan beliau menyapu jalan, membersihkan jalan yang mana akan dilalui oleh Sri Jagannath, Holding the golden broomstick. sambil membawa sapu emas. Tabe Prataparudra kore apane sevana suvarna marjaya kare pato samarjo chandana
he used to sweep the way by golden broomstick. Beliau menyapu jalan yang akan dilalui oleh Sri Jagannath dengan sapu emas. And sprinkle the chandan water, Dan beliau memercikkan air candana. sandalwood paste water. Ya. So this is a very low class service he does. Dan ini artinya beliau Maharaj Prataparudra melaksanakan pelayanan yang sangat rendah sekali. The sweeping the path is considered to be low class seva. Jadi menyapu jalan itu dianggap sebagai pelayanan yang sangat rendah sekali. But Prataparudra, King Prataparudra, that time he forgot that he was the king. Tapi Maharaj Prataparudra ketika menyapu jalan itu beliau melupakan kedudukannya sebagai raja. He thinks that he is a sevak of Dan Jagannath. beliau selalu berpikir bahwa dirinya tidak lain adalah pelayan daripada Sri Jagannath. So then the Daitapatis, they bring the deities Jagannath, Baladev, Subhadra to the three chariots. Kemudian Daitapati itu para ponda Ponda is different. Daitapati membawa murti daripada Sri Jagannath dari singgasana beliau, dari asana beliau ke atas 3 kereta itu. And finally Sudarshan comes to Jagannath chariot. Dan akhirnya Sudarsana Cakra naik di atas kereta Sri Jagannath. Krishna Raja Pekotela Now Jagannath, though he is Goloka Bihari Hari, Dan sekarang Sri Jagannath walaupun beliau disebut sebagai Goloka Brindavan Bihari, so he is taking help of Jogamaya. beliau atas bantuan daripada Yoga Maya. So now he is running towards Braja. Dan sekarang beliau sedang berlari menuju Braja. And he is no more is a king of Dwarika. Dan sekarang beliau tidak lagi sebagai Raja Dwaraka. He is a mere cowherd boy. Beliau hanyalah sebagai gembala sapi biasa. In the form of cowherd boy, he is going with chariot to Vrindavan. Dalam wujud sebagai seorang anak gembala sapi, naik kereta menuju Brindavan. So in Vrindavan is famous for conjugal marriage. Dan Brindavan ini sangat terkenal sebagai hubungan intim daripada hubungan cinta kasih. That is called in Sanskrit Sringara Rasa. Inilah di dalam bahasa Sanskerta yang disebut sebagai Sringgara Rasa. So now, why brother and sister will accompany Jagannath? Dan sekarang pertanyaannya, kenapa kakak dan adik perempuannya yaitu Balaram dan Subhadra Dewi menyertai Sri Jagannath ke Brindavan? Because Krishna, he does Sringara Rasa in Vrindavan. How brother and sister will take part in the Sringara Rasa? Karena Sri Jagannath dalam wujud sebagai anak gembala sapi yang biasa dengan naik kereta menuju Brindavan, dan di sana beliau akan melaksanakan Sringgara Rasanya, Sringgara Rasa lilanya. Bagaimana mungkin Subhadra Dewi dan Balaram kakak beliau harus ikut juga ke Brindavan? They are brother sister. How they will take part in Sringara Rasa with Krishna? Bagaimana kakak dan adik beliau sendiri bisa ikut ambil bagian di dalam Sringgara Rasa daripada Sri Krishna? Though Balaram, he does Sringara Rasa in Vrindavan. Walaupun Sri Balaram sendiri juga melaksanakan Sringgara Rasa lila di Brindavan. But why Subhadra Devi is taking part? Tapi kemudian kenapa Subhadra Dewi juga ikut ambil bagian? We don't find any reason for it. Tidak ada alasan untuk itu kita temukan.
but it can be discussed later on. Tapi itu bisa didiskusikan kemudian. So the gopis, their character is, they want always Krishna to be present with them. Jadi para gopi selalu menginginkan agar Krishna selalu hadir bersama mereka. And they do not leave Braja. They remain always in Braja. Dan mereka, para gopi ini tidak pernah meninggalkan Braja. Mereka selalu tetap tinggal di Braja. So Bhagavan Krishna, by his sweet will, Dan Bhagawan Sri Krishna atas keinginan dari yang maha indah, yang manis, at the request of all the associates in Dwarika, atas permohonan dari para semua penyembah-penyembah permaisuri beliau di Dwaraka, he came to Simanta Panchaka. mereka datang ke Simanta Pancaka, That is Kurukshetra. yaitu Kurukshetra. And also Radharani and other gopis, they also came. Dan pada saat yang bersamaan, Srimati Radharani dengan teman-teman beliau juga hadir di Kurukshetra Pancaka. So this was all happened due to the influence of Yogamaya. Semua ini terjadi atas pengaruh daripada Yogamaya Sakti. So they came and they met Krishna in Kurukshetra. Mereka datang dan bertemu dengan Krishna di Kurukshetra. So that time, what was the mood of gopis? Dan ketika itu apa yang menjadi mood, suasana hati dari para gopi? Sriman Mahaprabhu was uttering shloka in front of chariot. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu untuk mengekspresikan perasaan itu mengutip sebuah sloka That di depan you will kereta find in jalanan. Chaitanya Charitamrita Madhyalila. Itu kita dapat temukan dalam Chaitanya Charitamrita Madhyalila. It is said that Di sana dikatakan, Braja amar sodono, kaha tomar sandono, na pahile na rahe bisono, na he gopi toge soro, pada kamalo tomaro, dhyano kori That is the mood of Gopi. Gopi, they were thinking that Braja Amar Sadhana, our house, our home is Braja. itulah pikiran daripada mood daripada gopi. Mereka selalu berpikir bahwa Braja itu adalah rumah kami. If you will not get your association in Braja, then how can you live in Braja? Kalau kami tidak mau mendapatkan pergaulanmu di Braja, bagaimana mungkin kami hidup di Braja, tinggal di Braja? The gopis are not yogi. They don't have yoga. Para gopi ini tidak digolongkan pada sebagai yogi. They will meditate your lotus feet in their mind. Ya, untuk bisa bermeditasi, memusatkan pikirannya pada kaki Padma Anda di dalam And pikiran. thereby they will get all satisfaction. It Sehingga cannot dengan be cara possible. demikian mereka mendapatkan segala kepuasan. Kiba maro brajavasi, kiba jiyo brajayasi, deno jiyo gunga sarihare. So, they are saying, Mereka mengatakan, why you are killing Brajavasi, Braja inhabitants? kenapa Anda membunuh para penduduk Braja ini? Why you are coming to Braja again? You are giving light to us. Kenapa Anda datang ke Braja dan memberikan Only to tolerate, secercah harapan kepada kami hanya untuk mentolerir, only to tolerate the pangs of separation. hanya untuk mentolerir rasa perpisahan yang sangat menyedihkan ini? Tomaro je anya beso, anya sangha anya beso, Braja jane babu nani bhai, Braja bhumi harite nare, tomana dekile more.
Braja. Kami tidak mampu untuk meninggalkan Braja. And also we are not able to remain without seeing you. Dan juga kami tidak bisa bertahan hidup tanpa melihat dirimu. Please tell us what will be happen to us. Mohon, sampaikan kepada kami apa yang harus kami lakukan, apa yang terjadi pada kami. Tumi Brajero Jivana, Braja Raja Prana, Tumi Sakal Brajero Sampoda. Tumi Braja Jivana, you are the life of Braja. Anda adalah sinar dari Braja. You are the wealth of Brajaraja Nanda Maharaj. Anda adalah harta benda yang sangat berharga dari Braja-raja You are the Maharaja Nanda. all types of wealth of Braja. Anda adalah segala jenis harta benda bagi Braja. Tomar Bhakya Mori Pati Dharmate Chipinati Chodi Gote Arvare Rosu. The way you are behaving, Bagaimana cara Anda bertindak, the way you are speaking, dengan bagaimana cara Anda berbicara, there is some crookedness in there. pasti ada segala kepalsuan di sana. So the gopis are getting angry by that. Dan para gopi menjadi marah karena itu. So please come to Braja and give life to the gopis. Karena itu mohon datanglah ke Braja dan memberikan secara sinar harapan kepada para penduduk Braja Bumi. This was the mood of all the gopis. Inilah mood daripada semua gopi. And Mahaprabhu, he was in front of the chariot. He was uttering sloka and dancing. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu di hadapan kereta mengutip sloka-sloka ini dan sambil menari di hadapan With the mood kereta. of that Braja Gopi. Ya, dalam mood sebagai Braja Gopi tersebut. So Krishna very well he knows that Brajavasi, especially the gopis, they Dan are Sri only Krishna desire sendiri tahu dengan baik bahwa para Braja Gopi how he will come back to Braja. mereka selalu menginginkan bagaimana agar Krishna dapat kembali ke And Braja. how he will give association to the gopis. Bagaimana Sri Krishna dapat memberikan pergaulan kembali kepada para But gopi. it is not happening so quickly. Dan ini tidak terjadi begitu cepat. So therefore, for giving consolation to gopi, Karena itu dalam usaha untuk memberikan hiburan ya, kepada para gopi, Baladev was sent to Braja. maka Baladewa pertama dikirim ke Braja. 2 months Balaram remained in Braja. Dan ketika dikirim kembali ke Braja itu 2 bulan Sri Balaram berada di Braja. Purna Chandra Kala Srishte Kaumudi Gandhi Bayuna Jamuna Pavane Rene Savite Sri Gane Rubuta. So when the full moon night, so much moonlight is there, Ketika bulan purnama, tentu saja sinar bulan itu sangat cerah sekali. the place was very beautiful, and Dan tempat itu menjadi sangat indah sekali. by moonlight, Dengan the disinari oleh flower and kadam flower is growing. dengan kekuatan daripada sinar bulan purnama itu, maka bunga-bunga kadamba itu bermekaran. And breeze and the wind is carrying the Dan udara yang fragrance of bertiup the dengan flower. lembut membawa keharuman daripada aroma bunga-bunga kadamba ini. So near the Jamuna bank, Di dekat tepi sungai Yamuna, circumambulated with the gopis, Balaram dikelilingi oleh para gopi, di sana Sri was Balaram doing pastime. melaksanakan lila rohani beliau. So Sanatana Goswami Pad in Brihat Vaishnava Tosani, Jadi Srila Sanatan Goswami Pad dalam Brihat Vaishnava Vaishnava Tosani, Tosani beliau menjelaskan he is saying Stri Gani. What is the meaning of Stri Gani? di sana beliau mengatakan dengan kata strigane. Apa yang disebut dengan strigane? Sri Krishna Ramitai Tarai. Sri Krishna Ramitai Tarai. Tarai. The meaning is that the Krishna, to which gopis Krishna was associating with,
other than them. Jadi para gopi yang melaksanakan lila dengan Sri Balaram adalah berbeda dengan para gopi yang melaksanakan lila dengan Sri Krishna. Again, Vishwanath Chakravarti Thakur saying, Dan kemudian Srila Wiswanatha Cakrawati Thakur juga Radha mengatakan, Darsani commentary, Kintu Jatra Sri Krishnena Rasa Krida Kuta Tatstalam Pati Rasena Durata Parihitam. The meaning is that artinya adalah in the river, near the river bank Jamuna, dekat dengan tepi Sungai Yamuna, where Krishna was associated with the gopis and did pastime, di mana Sri Krishna bergaul dengan para gopi dan melaksanakan lilanya, Baladev was doing pastime different place. dan Sri Balaram melaksanakan lilanya di tempat yang lain. So time was different, Jadi waktunya berbeda, pastime place was different, tempat lilanya juga berbeda, and gopis were also different. dan para gopinya yang juga berbeda. So from this we can understand Balaram was also going for Sringara Rasalila. Jadi dari sloka-sloka ini kita dapat memahami bahwa Sri Balaram juga melaksanakan Sringara rasa lilanya. So therefore there is no barrier or no objection if Balaram will come to Vrindavan. Karena itu tidak ada larangan, tidak ada batasan, ya, untuk Sri Balaram datang kembali ke Brajabumi. But why Bersama Subhadra Krishna. Devi came? Tapi kemudian pertanyaan, kenapa Subhadra Dewi juga ikut datang? It can be discussed also later. Ini juga kemudian nanti bisa didiskusikan. The Swata Sutta Upanishad saying, Dalam Sweta Swatara Upanishad dikatakan, Jasya Devi Parabhakti Jatha Devi Tatha Guru Dasyate Patita Ayarta Prakasante Mahatma. Parabhakti, supreme bhakti. para bakti, artinya bakti yang As we utama. have Parabhakti for Krishna, similar bhakti we should also have for Gurudev. Ya. Sebagaimana kita memiliki para bakti untuk Krishna, maka kita juga harus memiliki para bakti yang sama untuk guru kerohanian kita, untuk Gurudev. If someone will have the same type of bhakti towards Gurudev, then he can develop the desire to serve Krishna for his pleasure. Ya. Jadi kalau orang memiliki para bakti yang sama kepada Guru dan Krishna, maka dengan para bakti yang sama itu dia dapat melayani Bhagawan, memiliki keinginan untuk melayani Krishna dan memberikan segala kepuasan kepada Krishna. In order to completely absorb in Dalam usaha untuk sepenuhnya terserap the masuk blissful pastime of Bhagavan dalam Krishna, lila rohani Bhagawan Sri Krishna yang sangat mendamaikan, yang sangat membahagiakan, we need the mercy of Asraya Vigraha Baladevji. maka kita membutuhkan, memerlukan Astraya Bhagawan, karunia dari Astraya Bhagawan Sri Baladewa Jiu. And Gurudev is a manifestation of Baladevji. Dan guru kerohanian Gurudev adalah perwujudan dari Sri Balaram Jiu. So without the mercy of Gurudev, we cannot Jadi tanpa karunia dari Gurudev, absorb in blissful kita tidak akan bisa kusuk dalam kebahagiaan activities towards Bhagavan Ya. Krishna. kegiatan bakti pada Bhagawan Sri Krishna. Therefore, Baladevji went by chariot is having some meaning. Karena itu Sri Balaram, Sri Baladev Jiu datang dengan kereta menuju Vrindavan mempunyai makna tersendiri. So Balaram went to Vrindavan for 2 months and he gave consolation to everyone. Jadi that Sri Krishna Balaram will Jiu come. datang ke Vrindavan dengan naik kereta untuk memberikan penghiburan, menenangkan kembali para gopi. And he had experienced how much pains of separation. Dan beliau juga Gopis were dapat having. merasakan pengalaman betapa besar rasa rindu perpisahan dan para gopi di Vrindavan kepada Krishna. In order to pacify them, Dari they have dalam to bring usaha untuk Krishna. menenangkan mereka berjanji, Balaram Jiu berjanji untuk membawa Krishna kembali. So Dwaraka Bihari Krishna must go to Nanda Braja. Maka Dwaraka Bihari Krishna harus datang ke Brajabumi.
So he also accompanied to Krishna to Braja. Jadi karena itu Balaram juga harus mendampingi Krishna untuk datang kembali ke Braja. So when Krishna left Dwarka, Baladeva also went with him. Dan ketika Krishna meninggalkan Dwaraka, maka Sri Balaram juga hadir bersamanya. But Subhadra Devi, why she went? Tapi apa alasannya untuk Sri Bhadra Devi untuk datang? Subhadra Devi is the manifestation of pure devotion, Shuddha Bhakti. Jadi Subhadra Dewi adalah perwujudan dari bakti yang murni, Shuddha Bhakti. That Shuddha Bhakti is considered as Ragatmika Bhakti or Ya, Shuddha Ragatmika. Bhakti itu dapat dikatakan perwujudan daripada Ragatmika Bhakti ataupun Ragatmika Bhajan. Raganuga Bhakti, Ragatmika Bhakti. Raganuga Bhakti ataupun Ragatmika Bhakti sama. So therefore, in Brajalila, the Swarup Shakti, Karena itu di Brajalila Swarup Sakti, the Swarup Shakti manifested with gopis Swarup Sakti dalam perwujudan sebagai para gopi. in their Ragatmika mood, Dalam mood Ragatmika. and the Sadhana Siddhas, Dan para sadhana siddha, they are having Raganuga Bhakti. mereka memiliki Raganuga Bhakti. That is due to the presence of Subhadra Devi. Dan itu atas kehadiran daripada Subhadra Dewi. Because Subhadra Devi is the manifestation of pure bhakti. Karena Subhadra Dewi adalah merupakan manifestasi daripada bakti yang murni itu. So according to Mahaprabhu, this Ratha Yatra means that brother and sister, they accompany with Krishna. Jadi pada Only saat Ratha Yatra, ya itu kakak dan adik menyertai Sri Krishna dalam Ratha Yatra adalah dalam makna only to give hanya untuk memberikan Shuddha Bhakti Shuddha Bhakti to the gopis kepada para so that gopi, they can please Bhagavan. sehingga mereka dapat memuaskan Bhagawan Sri So Krishna. therefore there is no question of rasa dosa. Karena itu tidak ada ya masalah tentang rasa dosa. So Radha Bhava Subhadita Krishna, Radha bawa Sualita Krishna. he has assumed the form of Chaitanya Mahaprabhu, Beliau telah mengambil wujud sebagai Sri Chaitanya Mahaprabhu. and as Jagannath Krishna is sitting in the chariot, Dan sebagai Sri Jagannatha, Sri Krishna bersemayam ataupun duduk di atas kereta. Sorothe Samere Rakhe Gaura Mahabali. So Shyama Sundara Krishna, Jagannath is sitting in the chariot, Syama Sundara Krishna duduk di atas kereta, and Radha Bhava Beauty Subhadita dan Krishna, Radha bawa Beauty Sualita Krishna Krishna as Chaitanya sebagai Mahaprabhu Sri Chaitanya Mahaprabhu is dancing in front of the chariot. menari ya di depan kereta. Sukma Sata Balu Pathe Puliner Sama Dui Dike Tota Sabo Jana Vrindavan Ratha Chadi Jagannatha Karila Gavan. So this way Bhagavan Krishna as Jagannath Mahaprabhu, he went to Vrindavan climbing the chariot. Dengan cara seperti ini, Bhagawan Sri Krishna datang ke Brajabumi dengan naik kereta, And Srivana Mahaprabhu, out of joy, he was dancing before the chariot. dan Sri Chaitanya Mahaprabhu karena terhanyut oleh rasa kebahagiaan rohani menari di hadapan kereta. He made 7 groups, Beliau membentuk 7 grup kirtan. and these 7 groups were dancing, chanting in front of chariot, side of the chariot, back side of the chariot. Dan 7 grup ini menyanyi dan menari. Ada yang di depan kereta, ada di sisi kanan kiri kereta, ada yang di belakang kereta. Mahaprabhu was available in all the groups. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu hadir di semua grup. Everyone was seeing Mahaprabhu is dancing in their group. Dan setiap orang melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu menari di kelompok mereka masing-masing. Same like a rasa dance.
Yaitu persis sama seperti tarian rasa. In the rasa dance, Bhagavan Krishna was within two gopis, he was there present. Dan Bhagawan Sri Krishna hadir dalam tarian rasa itu hadir dalam setiap gopi. So everyone feeling that Krishna is with her. Dan setiap gopi berpikir bahwa Krishna bersama diri. Similarly, the devotees, they are feeling that Chaitanya Mahaprabhu is present in their group. Dan begitu pula para penyembah berpikir ataupun merasakan kehadiran Sri Chaitanya Mahaprabhu dalam grup mereka masing-masing. So they were having so much ecstasy and they were dancing and chanting. Mereka merasakan rasa gairah yang sangat besar dan selalu kusuk dalam menyanyi dan menari. Aponi nachite jabe Prabhur mana hoilo sato sampro dayotobe ekotra korilo Srivasara Bhairavu Govinda Mukunda Haridasa Govinda Madhava Govinda Udanda Nitya Prabhu Jabe Haila Mana Sorupeya Sangedina Mahaprabhu Apani nachite Prabhu Jabe Haila Mana. No, this is to be given to Jagannath. Apani nachite Jabe Prabhu Mana Hailo Sato Sampraya Tabe Ekotra Karilo. So he selected some devotees from 7th group and he started dancing by himself. Jadi beliau sendiri memilih penyembah-penyembah dari dalam 7 kelompok itu dan beliau sendiri menari di dalam kelompok itu. Nine devotees that joined with Mahaprabhu and did Sankirtan. Dan 9 penyembah bergabung bersama Sri Chaitanya Mahaprabhu dan melaksanakan Sankirtan. They are all together 10 and they were dancing, running here and there. Dan mereka semuanya berjumlah 10, mereka berlari ke sana kemari sambil menari dan menyanyi. So Mahaprabhu was doing Kirtan and Udanda Nutya, Udanda dance. Sri Chaitanya Mahaprabhu melaksanakan dengan menyanyi kirtan dengan sangat keras sekali dan melaksanakan Udanda kirtan. And he was sometimes falling down Dan kadang-kadang beliau terjatuh berguling-guling di tanah and sweating, dan berkeringat, shedding bercucuran tears, keringat. crying. Kadang-kadang menangis dengan bercucuran air mata. So the people when they saw Mahaprabhu's this type of Udanda Kirtan and then Dan para penyembah menyaksikan Udanda Kirtan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. they were all dan beliau. surprised. Dan mereka semuanya keheran-heranan. So who can give so much pleasure to Jagannath? Siapa yang mampu memberikan kepuasan yang begitu besar kepada Sri Jagannath? Jagannath's chariot did not move. Kereta Jagannath itu tidak bisa bergerak lagi. Because Jagannath wanted to also release that Udanda Kirtan. Karena Sri Jagannath juga ingin menikmati Udanda Kirtan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. So they were trying to move the chariot, but chariot was not moving. Dan mereka berusaha untuk menarik kereta, untuk membuat kereta itu bergerak, tapi kereta itu tidak mau bergerak. Thousands of bhaktas, they were pulling the chariot, but chariot was not moving. Ribuan bhakta berusaha untuk mendorong dan menarik kereta itu, tapi kereta tidak mau bergerak. So by seeing the love for Krishna, Mahaprabhu's love for Krishna, everybody developed love in their heart for Krishna. Ya, karena Sri Chaitanya Mahaprabhu mengembangkan cinta kasih yang begitu besar kepada Krishna, kepada Jagannath. Begitu pula para penyembah yang ada di sana juga mengembangkan cinta kasih yang besar kepada Jagannath di dalam hati mereka masing-masing.
Everybody became so much joyful by seeing Mahaprabhu's kirtan. Setiap orang menjadi sangat berbahagia sekali dengan melihat kirtan dan tarian Sri Chaitanya Mahaprabhu. Everyone developing love for Krishna. Setiap orang mengembangkan cinta kasih rohani pada Krishna. Not to speak about everyone, even Jagannath himself became very happy. Apalagi yang dapat dikatakan untuk orang-orang, bahkan Sri Jagannath sendiri juga hanyut dalam kebahagiaan rohani. Annero ki kajo jodo naho dhar prabhu mujo dekhuke choliram. Not to speak about others, even Jagannath, Balaram, Baladev, they were also becoming very happy to see the dance kirtan of Mahaprabhu. Apalagi orang-orang para bhakta yang ada di sana, bahkan Sri Jagannath sendiri juga merasakan kebahagiaan melihat tarian dan kirtan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Age nirtya kori chole sakiranam dhire dhire Jagannath kore namo. In front of chariot, Mahaprabhu was Sachinandan Gaurahari. He was dancing and chanting and moving. Jagannath chariot slowly moving or following Mahaprabhu. Jadi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu berangsur-angsur sambil menari dalam kirtan dan kemudian bergerak melangkah maju, maka berangsur-angsur juga kereta Jagannath juga bergerak secara perlahan mengikuti langkah dan tarian dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. All the groups, they were seeing that Mahaprabhu is dancing out of ecstasy, so they got also ecstasy. Semua kelompok melihat Sri Chaitanya Mahaprabhu menari dan menyanyi dalam kebahagiaan rohani, maka mereka juga merasakan kebahagiaan rohani itu. So Mahaprabhu, he established by his own kirtan, by his own dance kirtan, he established what is Rathayatra. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan tarian beliau, dengan kirtan beliau memberikan pemahaman apa itu Rathayatra. So the bhaktas, they can understand what is Rathayatra. Karena itu para bhakta dapat memahami apa itu Rathayatra. So if someone has developed desire to give pleasure to Krishna, jadi ketika para bhakta ingin memberikan segala kepuasan kepada Krishna, and his heart is following Raganuga, Rupanuga, dan hati mereka mengikuti Raganuga Bhakti, Rupanuga Bhakti, Rupanuga Bhakti, and he has been showered mercy by the devotee of Krishna. dan ketika mereka dikaruniai, dilimpahi karunia oleh para penyembah Sri Krishna, They will develop Gopi Bhav. mereka akan mengembangkan Gopi Bhava. And with that Raganuga Bhav, Raganuga mood, Dan dengan Raganuga Bhava, dengan Gopi Bhava itu, they can understand what is Rathayatra. mereka dapat mengerti apa itu Rathayatra. But those who are having material vision, Tapi mereka yang hanya memiliki pandangan material, penglihatan material, they cannot understand what is Rathayatra. mereka tidak dapat memahami apa itu Rathayatra dalam arti yang Jnana sesuai. karma anavrutam. Jnana karma anavrutam. Jnana karma If someone anavrutam. is not having jnana karma, his heart Tapi is kalau not hati orang tidak covered by diliputi jnana oleh karma. jnana dan karma, dan hanya yang ada hanyalah bakti yang murni, mereka yang dapat memahami Rathayatra ini. He can relish this Rathayatra Jagannath. Mereka dapat menikmati, merasakan indahnya Rathayatra Jagannath. And he can understand how Krishna, out of so much anxieties, running to Vrindavan to give darshan to the gopis. Dan kita dapat merasakan bagaimana para penyembah ingin berlari ke Brindavan untuk memberikan segala kepuasan pada Krishna. So when we are doing this Rathayatra, we Dan- should also develop this mood. Dan ketika kita melaksanakan Rathayatra, kita juga harus mengembangkan mood seperti ini. By the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Atas karunia dari Sri by Chaitanya the mercy Mahaprabhu of Gurudev, dan karunia daripada guru kerohanian kita sila Gurudev,
we will be able to take part in Ratha Yatra. maka kita akan mampu untuk ikut ambil bagian secara positif, secara rohani dalam Ratha Yatra ini. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai. Jai Ratha Yatra Maha Mahotsav ki Jai. Jai Sriman Chaitanya Mahaprabhu ki Jai. Jai Srila Gurudev ki Jai. Srila Prabhupada Ji Maharaj ki Jai. Sri Radha Raseswara ki Jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Prabhu. Hari Bol. Ada pertanyaan? Ya, dulu. Hare Krishna Guru Maharaj. Jadi tadi dijelaskan tentang bahwa Sri Balaram juga memiliki Sringgara rasa sendiri, dan juga Subhadra Dewi adalah kepribadian dari pure bhakti, dan Jagannath juga memiliki Sringgara rasa tersendiri di Vrindavan. Jadi Ratha Yatra ini jadi semuanya sangat penting untuk hadir di Vrindavan. Nah, sekarang saya bertanya, jadi alasannya saya dengar ada tempel juga, tempel seperti di Gadegiri contohnya, dan juga ada tempel di Alarnath yang dibangun oleh Srila Bhaktisiddhanta, itu memuja Sri Jagannath Patitapawan sendiri. Jadi apa alasannya acarya besar kita itu mendirikan tempel dengan Arca Jagannath saja tanpa Balaram dan Subhadra Dewi? Itu apa alasannya? Dan kenapa bisa Balaram dan Subhadra tidak hadir di sana? Sedangkan tadi ada Sringgaranya sendiri, Sri Balaram dan Subhadra Dewi adalah pure bhakti. Terima kasih. Hare Krishna. Yes, a question that, as Prabhupada mentioned, that Krishna, Subhadra Devi and Balaram was present in Vrindavan, have, like Subhadra give a pure bhakti, and Balaram had Sringara, his own Sringara rasa in Vrindavan, like that. So why then our Acharya, like in Alarnath and also in Gadagiri temple, that our Acharya only put only Jagannath, not with Subhadra and Balaram? What is the reason? Alarnath is not having. Di Alarnath tidak ada Jagannath. Tempel yang didirikan oleh Srila Bhaktisiddhanta yang ada di dekat Alarnath. Oh, he said that there is one temple was built by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati nearby Alarnath. Only one Jagannath is there. Where there is one Jagannath, that is called Patit Pavan Murti. Ketika Jagannath sendiri, ya, itu yang disebut sebagai Patita Pawana Murti. Deliverer of the fallen soul. Beliau disebut sebagai pembebas dari roh-roh yang jatuh. And also we say Dadi Bangana Murti. Atau juga disebut sebagai Dadi Bhavana Murti. So, why Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur put Dadi Bangana Murti or Patit Pavan Murti, that we do not know. Apa alasannya Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menempatkan Patita Pawana Murti ataupun Dadi Bhavana Murti? Kita tidak tahu alasannya. We cannot say why they developed this desire. Maybe they got some inspiration from Jagannath. Mungkin beliau mendapatkan inspirasi dari Jagannath, karena itu beliau melakukan seperti itu. But in Gadagiri, before Gopal came, the Patit Pavan Murti was being worshipped by Gopal Giri. Tapi kalau udah di Gadagiri, jadi sebelum kehadiran daripada Arca Gopal, ya, jadi sebelumnya itu, jadi
Gopal Giri. Gopal Giri sudah memuja dari bawah murti itu. Around 350 years back, Patit Pavan Jagannath was being worshipped there. Jadi selama 350 tahun sebelumnya, ya, jadi arca daripada Patita Bhavana Murti ini sudah dipuja. That puja is still going on. We are not changing that. Dan puja itu masih berlangsung sampai sekarang dan kita tidak merubahnya. Our Gurudev said we should not change it. Whatever is there, let it go. Ya, dan Srila Gurudev mengatakan apa yang sudah ada biarkan ini berlangsung, kita tidak boleh merubahnya. But always our Gurudev was giving stress to put Jagannath Baladev Subhadra Murti. Tetapi Srila Gurudev selalu menekankan juga Srila Prabhupada untuk memuja, ya, Sri Jagannath Baladev dan Subhadra Dewi bersamaan. Apa? Ada yang lain? Iya, silakan Prof. Apa yang mendasari kenapa di Jagatpuri itu ada peraturan hanya orang Hindu yang boleh darsan atau orang non Hindu tidak boleh darsan atau orang yang dari luar India tidak boleh darsan. Dan apabila seperti pengalaman kita kan dari luar India itu kita mencuri-curi masuk seperti itu, apakah itu satu kesalahan atau bagaimana? Ya. Rendang has a question. So why in Puri only Hindu people allowed to having darshan to Jagannath, and also even the Hindu people from outside India also not allowed, and we as a Hindu, because formally is not allowed to go inside, but we try to somehow rather we sneakingly we try to enter the temple and having darshan with Lord Jagannath. Is that considered as a apparat or fault if we do like that? This is just since Hinduism is very strong there in India, especially in Orissa. Therefore they say that this is a Hindu devata, Hindu Lord. Jagannath is Hindu Lord. Jadi karena kekuatan daripada keteguhan daripada Hindu di India, khususnya di Orissa, itu sangat kokoh sekali. Dan mereka berpikir bahwa Sri Jagannath ini adalah Tuhannya orang Hindu. They don't think that Jagannath is Jagatnath. Mereka tidak pernah berpikir memahami bahwa nama beliau adalah Jagannatha, itu adalah Tuhan untuk seluruh alam semesta, seluruh makhluk itu. So therefore Prabhupada Maharaj did so many discussion, debates with the Pandas. Karena itu Srila Prabhupada pernah melakukan diskusi yang panjang bersama para pondas. At least to allow our ISKCON devotees, those who are following very strictly all the four regulative principles, why they will not go and see Jagannath. Ya. Dan paling tidak mereka mengizinkan para penyembah ISKCON yang mengikuti 4 prinsip dengan sangat baik sekali untuk diberikan izin untuk bisa darshan dengan Sri Jagannath. But these Panda, their system, they don't want to change their system. Tetapi para ponda ini tidak mau merubah sistem yang mereka terapkan selama ini. Therefore Prabhupada, out of sulkiness, he said, we don't want to do any temple in Orissa. Karena itu Srila Prabhupada, karena rasa sulkiness, rasa duka, abiman, ngambek begitu, beliau tidak ingin membuat tempel di Orissa. Finally, somehow, one Prabhupada's dear devotee, she gave one patch of land in Bhubaneswar, and Prabhupada finally he wanted to make a temple there, and he said, Jagannath Baladev Subhadra will be installed here. Whoever will come to Jagannath Puri, they will have darshan here in Bhubaneswar.
Jadi karena itu Srila Prabhupada ya salah penyembah beliau, pengikut beliau mempersembahkan sebidang tanah di Bhubaneswar, dan akhirnya hati Prabhupada dulu dan ya beliau berkeinginan untuk membangun tempel di Bhubaneswar, dan beliau mengatakan nanti siapapun yang datang ke Puri yang tidak memperoleh kesempatan untuk darsan dengan Jagannath di Puri, mereka akan bisa darsan dengan Jagannath di Bhubaneswar. If you people are somehow able to go inside and see Jagannath, then it is your good fortune. Jadi entah dengan cara apapun, kalau para penyembah kalian semua bisa ya darsan masuk ke tempel Jagannath dan bisa darsan dengan Sri Jagannath, that is your kemujuran gitu. But Itulah kemujuran Prabu dan Mataji kita semua. many also got trouble from Bali. Ya, tapi banyak juga penyembah dari Bali mendapatkan kesulitan di sana. It's not problem. If you go see Jagannath, what is the problem? Jadi tidak ada masalah. Itu tidak kesalahan kalau kita mencuri untuk masuk. This is only some Sevak of Jagannath, they are not agreeing to allow ISKCON devotees. Ya, tapi ada beberapa pona ataupun pengurus yang sangat strict tidak mengizinkan ya para penyembah ISKCON untuk masuk ke tempel Jagannath. They say this is Hindu Devata. Ya, mereka mengatakan bahwa itu adalah Hindu Dewata. Only Hindu can see. Hanya And even if you people you will say that we are Hindu, they will say no, you are foreigner. ya, walaupun kita sudah mengatakan Hindu dan memperlihatkan KTP kita Hindu, mereka mengatakan nah kalian ini orang asing gitu. So foreigner cannot enter. Ya, orang asing tidak boleh masuk gitu. Tapi kalau sembunyi-sembunyi boleh masuk. Gitu. Ketika Prabhupada dikatakan pengamul gitu, saya pernah dengar katanya Dewa Siwa sendiri yang merayu Prabhupada untuk datang ke, supaya mau datang ke Orissa lagi. Prabhupada had heard that when Prabhupada Dr. Shalkinis not to come or not to build temple in Bhubaneswar, then he heard that In Odisha. in Orissa, then he heard that Lord Shiva himself was invite Prabhupada to come to Orissa and to build temple in Orissa. Is that correct? Like that? Maybe I don't know. Ya, mungkin saja, tapi Mara tidak tahu itu. Masih ada lagi cukup? Ya, kita cukupkan sampai di sini ya. Karena besok Guru Maharaj harus menjadi pembicara di seminar di Niki yang diselenggarakan oleh BEM dari IKIP PGRI ya, dan Maharaj menjadi salah satu dari pembicara besok. Jadi karena itu ya kami akhiri sampai di sini supaya Guru Maharaj bisa masuk lebih awal. Alhamdulillah. Jai Sri Sri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki Jai. Ya Jagannath Prata ki Jai. Jai Srila Prabhupada ki Jai. All glories to Sri. All glories. All glories. Jai Jai Guru Maharaj ki Jai.